Taglastada ng Jubilo. Pero ninduta bay. Overheader dyan Carl. Pite sila tanan. Ninduta bay. Patay. Adlita ni John Carl dari bay. Game to ta. Buang sa atong gimuan kanina. Leading ang Black House kanina pero gi-upsan pa sila sa team Mandawi. Sa score nga 12 G's. Hinungdan sa kadaugan sa sa team Mandawi sa atong gimuan. So amot lang kani atong game to. Makaabot ang game 3 decision o matudaks baka na dito yung Black House ning kalakaya. Reggie gyapon hapon ug Jubilo Kante kontra gyapon ni John Carl. Wala po ni Jason laser na. Barangay Apitan Baril Cebu under Conslowe promotion volleyball dayon edition class A edition. Nawa score kita puka na. Mura naga-sale dito, di nam kita score. Update lang ko tao da. May nga hapon niyo da. Ay ya. Unsa naman nga ugbok naman yung mga tira Bola sa Mandawi. Tutang piktos kula po. Pang patay. Rabis na. Nagremintado na. Serbisyo tong Jason Ay napalos man nabali man tokmo di Jason. Bola sa Team Mandawi. Serbisyo to Reggie. Pagkatog bawat nguranin duta grabe palata yung Reggie kaban duta tira wala kito. Puntos to. Serbisyo ka po Reggie. Ay nanasad. Klaro kay pattern. Ambot di maklaro di ko kita. 3-0. Unsa man gyud sakto duha ka Reggie 3-0 3-0 ang patong final score. Inside 4-0 na. Noon sa naman awa nag-enrock ng mga mananap dito. Para 5 serbisyo gyapon Reggie. Ninduta boy. Iyata tira Girali mang Reggie kaban. 5-0 na 5-0. Bale na sultada na to naon sa gisiro hamang Black House ning kalakiha sa atong game to. 6-0 to score. Kani atong bakbakan karon diri sa brought to you by Black House. Marisol Antonio special si Charon. Ali LPG Store, Cyan Prince, T-shirt printing. Okay, back to the ball game. Overhead tirada, Pite, City na. City 0, G0 ang Black House na sa atong game to. Para 8, serbisyo kaya po Reggie. Rally maning Reggie. Overhead tirada, murag overline. Sadot, bola sa Black House. Para 1, serbisyo ako lang po. Morag inside pa ni. Tutag mga pisada dyan Carlo. Ala ka niya ba sobrang counter ni Reggie Caban. Uno na. Para daw, serbisyo ako lang po.
Hinayay ka Jason, oh. Hinayay lang, oh. Allah! Kadlitas counter niya Jubilo Kante. Side out. Bola sa Mandawi. Hapon serbisyo. Para 8. Puntos. 8 na. 8. Overhead tirada. Reggie Kaban. Overhead na sad na. Overline agad. Side out. Bola sa Black House. Service yung Jadgal. Puntos. 2 na. 2-8. Emo pre. Pite. Daan ba jugo? Bola sa Mandawi. Serbisyo tong Jubil ha. Ala gilabay sa gawas Reggie Kaban bay. Para 3 serbisyo Jason. Overhead tirada ka sound niya Kulapo. Pite. 50-50 ba to? Puntos. 3-8. Patay! Super spike by Jubil Ducante. Grabe, ay. Tuta pa quick counter sa super spike ni Jubil eh. Side out to ha. 8-3 ka pa score. Servisyo tong Reggie. Inside. Noibi na. Murag wa kaso nga palatay ng Reggie gid. Bola sa Black House. Serbisyo ko lang po. Ala nabitay ra ba? Awa na. Pite. Grabihan nila. Gasil man dito. Duha gibirada. Bogoya. Nindot kayo pagkapasada ha. Ala ka diya. Murag inside pa rin eh. Pite. 5 na. Singko na ibi ha. Para sa servisyo ka Kulapo. Pite. Ninduta servisyo ha. Size na ibi. Hinay nagsa goko si Kulapo na ha. Tuta servisyo ha. Marunong nga kuha na yun. Basta ha. Pite. Nueve City. Murag inside pa ni. Allah nasiyak si Reggie dito bay. Nabato lang kalit bay. Hala. 8 na ibi na. Para igualis baby. Allah nababaan na. Bana. Nisaka ng Rabis ani. Igualis na ibi na. Nagka-igualis na. Ganina sa dani. Ang Black House mo yung naguna niya. Gikalit nagsaka sa Mandawi. Karon bali na sad. Nisaka na sang Black House ani. Allah ka diha. Allah ka diha. Magay. Kinsa kay mo bigay ani ron ha. Emo pre.
Grabe do gaya tong pabula oh. Iyahay lag pinungganay ha. Iyahay lag pugong ni. Ngitag bikil ni, nangitag bikil ni. Hotball. Opay. Warning. Warning na ibi. Saba, warning na ibi ha, warning na ibi. Para sa pado, servisyo ko lang po. Tutak plastada ay. Gabiha. Sabado na ibi, sabado na ibi. For the win na ni ha, for the win na ni. Ay gani ha. For the win. Do tayo na natapos ang atong game to sa score nga 12-9. Daog ang Team Black House. Game 3 decision ta.